Hello guys! Good afternoon! Nandito naman si John. Kamusta na kayo dyan, mga John? Punta ko sa Abusinada. Sa mga nurse. Madiyo pa. Dito guys. Lagaw-lagaw man ako. Ilang yung month na lang kasi alis na si Nilsi. Wala na ako doon puntahan. Di ngayon pupunta ko doon. Guys. Ang driver ko. Kadawit siya ng Pakistan. No? Restaurant yan. No? Restaurant. Diba guys? Ano naman tumatarik. Akyat siya dyan sa flyover. Traffic because Friday today. Friday, yes. Mapi, ano? Happy traffic. O, mapi people, mapi, ano? Office because Friday. Yes. Mapi traffic. Friday, Saturday, no traffic. Fires to. Mga bukid-bukid eh. Ang dilim. Friends dyan. Mga partingan dyan, mga laruan, ano dyan, picnic, mga Saudi. Dyan sila ga-picnic. Picnic sila dyan, ano laruan. Napahangin-hangin sila. You know, the Philippines. Huh? The Philippines, Jesus. Jesus. You know? Fasting. Mapi akil. Akil on the rice and fish. Maabda. What's up? Why you not good? Internet. Yes. Problem ng Rappi, mapi yung baby ang internet in the house. Happy. Alam? Internet maybe. Na kami. Yan ang plug. Oh. Malaki na yan na plug. Oh. May plug na sila. Yan ang malaki nga plug. Oh. Yan. Got a plate. Yan na. Yan na plug na malaki. Yan. Yan ang plug na malaki. Yan ang plug yan. May plug na sila oh, sa Saudi. Wala yung paakyat. Ito yung ano nila. Diba guys? The building o ba that? Yun ang building o ba that? Yes. Hapo sana rin. Ay, no naman yung Abusinada oh. Kasi sirado doon, hindi siya kaano. Diyan siya sa baba, kaso lang close. Dito siya nag-ano doon sa baba. Kasi close dito. Diyan sa baba. Magpunta ka doon, close. O, sirado, hindi siya makapagdaan. Doon siya ba ano. Bilang doon sa mga bus. Doon siya badaan. Diba? Doon sa kabila. Picture mo doon. Why close na how? What tabi close? Ah, ito balad na to sa doon. Al-Balad. You know? Yes. Where you go, Tarik? Close in the Tarik.
Close. Sabi ko, doon no, sa stopover. Problem. Happy problem. Close ang data rin. Yan o. Na, dito. Malalaking building. Kasi hospital dito yata. Huh? Hospital. YMC? YMC? This one. Hindi This one, not is for the this one. Wala, pulis o. Wala, may pulis o. Dana husband ina work. Ha? Dana husband. Work When? ina. Hina? Yes. Sa Pitihe? This is yeah, yes. Sa Pitihe? Yes. Eh, yung family man na, na ano, ni doktor, yung sister niya, Ah. the husband is, the sister, husband, Pitihi. Fateh Center. Ha? Fateh Center. Ang the sister of doctor in the first wife, in the father, the doctor is second wife. Doctor second wife. Ewa. You know, there, Pitihi. Mga gold here, di ba? I know. Mga gold. Yan, yan. Yan. Here, go. Where? We go here. Why? Because my house. Your house. And the, sister, and the nurse. You know. The hospital, Hina. We want me go here in the house of the nurse. Yes. Yes, oh, stop na. Hina. Stop na, Wiwa. Thank you. Thank you. Hello guys, nandito na ako sa accommodation sa Abasinada. Papasok ako dito sa elevator. Please like and share. Bye.